Welcome to Estlan Estate 2 Subdivision in Liloan, Cebu. Ipakita na ko ang interior sa balay. Okay. Siya ay access going to garage area. It is makita nimo. Nasa tayo kitchen sink. Pwede sa ka maka-access sa imong back door. During turnover is ingunani na siya ang forma layout niya. Pwede ta mo sakay sa taas. Actually, this is 3 bedrooms unit. So, 1 master's bedroom with balcony and 2 bedroom. So, total of 3. With total lot area, 73 square meter and up. And we have floor area 83. Mao ni atong master's bedroom with toilet and bath. Naa siya ay own nga balcony. If you have inquiry, please contact 0998-956-0325. Yan mo niya itong surroundings sa community na to. Nani siya kaugalingon nga parking lot ang balay. So, 2 story gid siya.